प्यारे बच्चों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म अबू जंदल ने कबूल कर लिया और वापस चले गए मक्का मुअज़्ज़मा, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माहिदों और वादों की खुद भी पाबंदी करते और इन्हें पूरा करने की दूसरों को भी तलकीन फरमाते थे। प्यारे बच्चों, जब ये शर्तें लिखी गई और इन शराइत पे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का सब्र व तहम्मुल कैसा था। सलाह की शराइत सब की सब ऐसी थी जिनसे महसूस होता था कि मुसलमान को दब कर सलाह करनी पड़ी है। गोया तमाम शराइत मुसलमानों के खिलाफ थी। फिर हज़रत अबू जंदल के वाक़े ने सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के गम और गुस्सा को मज़ीद बढ़ा दिया, यहाँ तक कि कुफ़ार पे गुस्से की वजह से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे बहादुर सहाबी बोल ही पड़े। उन्होंने बोला ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप पैगंबर बरहक नहीं हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ हूँ। हज़रत उमर ने अर्ज़ किया, क्या हम हक पे नहीं हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ हम हक पर है। हज़रत उमर ने कहा, तो हम दीन में ये ज़िल्लत क्यों गवारा करें, हम क्यों वापस जाएं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को सब्र की तलकीन की। ये मौका सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अजमाइन की इताअत शारी का सख्त इम्तिहान था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह दबकर सलाह करना बिल्कुल गवारा न था, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के सहाबा किराम को इस तरह दबकर सलाह कर बिल्कुल गवारा न था, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के बगैर चारा भी न था। यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, मुसलमान जो जानवर कुर्बानी के लिए लाए हैं वो कुर्बान कर दे। सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम उस कदर दिल शिकस्ता थे कि एक की भी हिम्मत न हुई। 3 मरतबा कहने पर भी कोई शख्स आमादा न हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परेशानी के हाल में इस बात का तज़किरा अपनी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला से कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरतें भी दीन और दीन की मेहनत के बारे में मर्दों की तरह फिक्रमंद हुआ करती थी। हज़रत उम्मे सलमा ने मशवरा दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खुद ही सबसे पहले कुर्बानी कर दे और अपने सर के बाल मंडवाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी ये तजवीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हज़रत सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तजवीज़ पसंद आई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सर के बाल मंडवाता देखकर सबको यकीन हो गया कि अब इस फैसले में तब्दीली नहीं हो सकती। इसके बाद सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अजमईन ने भी कुर्बानी की और सर के बाल मंडवाए। 3 दिन वहाँ क़ियाम के बाद मदीना वापस हुए। सुलह हुदैबिया के बाद जो नताइज सामने आए, अल्लाह ताला के फैसले की हिकमतों को अल्लाह ताला ही जानते हैं। बंदा का काम तो ये है कि अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पे आँख बंद करके अमल करता रहे। हम नहीं जानते कि हमारे लिए किस काम में नुकसान है और किस काम में फ़ायदा। जिस चीज़ का अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म दे इसमें हमारे लिए फ़ायदा है, और जिससे मना कर दे इसमें हमारे लिए नुकसान है। सुलह हुदैबिया के शराइत जो बज़ाहिर मुसलमानों के खिलाफ महसूस हुई थी, सब के सब मुसलमानों के हक़ में निकले। सुलह हुदैबिया से वापसी में पूरी सूरत, जब सुलह हुदैबिया से वापस आ गए सारे मदीने मुनव्वरा, तो इसी वापसी में पूरी सूरह फतह नाजिल हो गई। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया कि ए पैगंबर, यकीन जानो हमने तुम्हें खुली हुई फतह अता कर दी।
صلح حدیبیہ سے پہلے مسلمان اور کفار آپس میں آزادانہ ملتے جلتے نہ تھے۔ صلح حدیبیہ کے بعد آمد و رفت شروع ہوئی۔ خاندان اور تجارتی تعلقات کی وجہ سے مکہ کے کافر مدینہ آتے تھے اور مہینوں قیام کرتے، مسلمانوں سے ملتے جلتے، اور باتوں باتوں میں اسلامی مسائل کا تذکرہ آتا رہتا تھا اور مسلمان ان کو دعوت بھی دیتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر مسلمان کے اخلاص، حسن عمل، اخلاق، پاکیزگی، لین دین، اس میں ایمانداری نے کفار کو بہت متاثر کیا اور وہ بکثرت مسلمان ہونے لگے۔ اس کے علاوہ قریش کے حملوں سے بے فکر ہو کر مسلمانوں کو کھل کر اسلام کی تبلیغ کا موقع ملا، جس کے نتیجے میں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ چنانچہ اس معاہدے کے بعد سے 2 سال کے عرصے میں تقریباً 8600 لوگ مسلمان ہوئے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام کی تعداد 1400، جبکہ فتح مکہ کے موقع پر 10,000 مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت خالد بن ولید، حضرت عمر بن عاص جیسے مدبر حضرات کا قبول اسلام اسی صلح کا کارنامہ ہے۔ اس صلح کے موقع پہ کفار کی طرف سے 5 سفیر آئے تھے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی۔ عزیز بچوں، میں آپ کو کشمیری میں چھوٹا سا اس کا نچوڑ بولوں گی۔ صلح حدیبیہ چھ ونان تتھ جائے یتھ جائے پیٹھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلمانن تو کافرن مکن کافرن صلح گو کینچن شرطن پیٹھ۔ 8 شرط ٲسۍ تِم یمن پیٹھ مسلمانن تو کافرن گئی پانوٲنۍ صلح۔ اتھ جایہِ چھ ونان صلح حدیبیہ۔ مگر امہ وقت ییٚلہِ حضور صلی اللہ علیہ وسلمو صحابہ کرامو ٲسۍ بڑٕ خوشی سان، بڑٕ محبتہٕ سان، تِم ٲسۍ ترسان أسۍ کر گژھو واپس بیٚیہِ مکہ معظمہ، أسۍ کر وٕچھون سُہ پنُن وطن بیٚیہِ ییٚتہِ أسۍ زامٕتۍ چھِ۔ تِمو ییٚمہِ وقتہٕ ہجرت ٲس کٔرمٕژ، تِم اوس پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز تروومُت تتی تہٕ آمٕتۍ ٲسۍ ژھٔڑِتھ تہٕ چھٔنی مدینہ پاک، تہٕ تِمن اوس وۄنۍ تمہِ پننہِ جایہِ ہُنٛد پھیران۔ تمہِ پتہٕ گٔے 6 ؤری ہجرتس تہٕ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہٕ صحابہ صٲب ٲسۍ بڑٕ انتظار کران کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر ونہِ ہن أسۍ گژھہا بیٚیہِ مکہ شریف۔ تہٕ حضور صلی اللہ علیہ وسلمو ووٚن 6یِم ؤری اوس ہجرتس، تہٕ حضور صلی اللہ علیہ وسلمو ووٚن صحابہ صٲب ٲسۍ 1400 صحابہ صٲب ٲسۍ تمہِ وقتہٕ، تِمن دوٚپُکھ کہ أسۍ ہسا گژھو مکہ شریف، أسۍ کرو خانہ کعبُک طواف۔ تہٕ چوٗنٛکہِ ییٚلہِ مدینہ شریف پٮ۪ٹھ درٛایہِ مکہ شریف کُن تہٕ وتہِ آے اکھ جاے حدیبیہ، تتٮ۪ن بیٖٹھۍ یِم پتھر، تتٮ۪ن اوس اکھ کِہُر، یِمو دوٚپ أسۍ چٮ۪مو اتٮ۪ن تریش اکھ، تتھ کِہرِس اوس نہٕ آسان آبٕے، تہٕ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یُتھُے تتنس رُکے تہٕ تِمو ترٲے پنٕنۍ دستانہِ مُبارک تتھ کِہرِس منٛز تہٕ تتھ آو واریاہ زیادٕ آب۔ سٲری صحابہ صٲب 1400 صحابہ صٲبو چیٚیہِ امہِ منٛز تریش تہٕ گٔے یِم سیر۔ چوٗنٛکہِ یِمو سوٗز أتھی گۄڈٕ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف کہ دوٚپہکھ کہ تِمن دٔپِو سا أسۍ ہسا آیہِ صلح کرنہٕ خٲطرٕ، اسہِ چھُ عمرہ کرُن، أسۍ کرو خانہ کعبس طواف تہٕ پتہٕ ہسا یِمو أسۍ واپس۔ تہٕ تٔمِس لوٚگ ٹایم تہٕ یِمو دوٚپ شاید ما کوٚرُکھ یہِ ہسا یہِ حضرت عثمان شاید کوٚر تِمو شہیٖد، افواہ گٔے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کٔرِکھ شہیٖد۔ چوٗنٛکہِ تمہِ وقتہٕ کاسِد سُنٛد قتل اوس یِوان واریاہ خطرناک ماننہٕ تہٕ تیٚلہِ اوس پیٚوان جنگ کرُن، تہٕ حضور صلی اللہ علیہ وسلمو دوٚپ پننٮ۪ن صحابہ صٲبن دوٚپہکھ کہ اگر أسۍ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یِمو قتل کوٚر تہٕ تیٚلہِ ہسا چھُ اسہِ قتلُک بدلہٕ ہیوٚن تہٕ اسہِ ہسا چھُ جنگ کہِ خٲطرٕ تیار گژھُن۔ چوٗنٛکہِ صحابہ صٲب ٲسۍ نہٕ جنگ خٲطرٕ درٛامٕتۍ کینٛہہ، تِمن اوس نہٕ سامان وامان سۭتۍ کِہینۍ تیوٗتاہ کینٛہہ سۭتۍ، کیازِ تِم ٲسۍ عمرہ کرنہٕ خٲطرٕ درٛامٕتۍ۔ تہٕ یُتھُے وۄنۍ حضور صلی اللہ علیہ وسلمو ووٚنُکھ یِتھ کٔنۍ کرو وۄنۍ تہٕ پتہٕ ہیٚژ تِمو تِمن بیعت قسم کھیٛانٲیِکھ کہ تُہۍ سۄ ٲس أکِس کُلِس تل بِہِتھ کھیٛانٲیِکھ قسم کہ أسۍ نسا پھیرو نہٕ پتھ، أسۍ بیٚیہِ رضامنٛدی تِہنٛز، تہٕ تتھ منٛز ٲس اللہ تعالیٰ سٕنٛز تہِ رضا، تہٕ تتھ تِمو کوٚر أکِس کُلِس تل بیعت، تہٕ تتھ پیوٚو ناو تتھ کُلِس تتٮ۪ن بیتُ الرضوان، تہٕ بیتُ الشجرہ تہِ چھِس ونان۔ چوٗنٛکہِ
یُتھُے یِمو کٲفرو بوٗز کہِ مُسلمان ہسا یِن وۄنۍ پٔزی پٲٹھۍ جنٛگ کرنہٕ خٲطرٕ تہٕ تِمو ہسا بوٗز یِتھ کٔنۍ حضرت عثمان کوٚر یِمو شہیٖد تہٕ امی ہسا گٔے تِم جنٛگ خٲطرٕ کیٛازِ مُنافِق ٲسۍ اورٕ یورٕ کَتھ واتان مُنافِق ٲسۍ پتہٕ پٮ۪ٹھَے حضرت آدم علیہ السلام سٕنٛدۍ پٮ۪ٹھَے ٲسۍ یَنہٕ پٮ۪ٹھ شیطانن پنٕنۍ کٲم لٔج کرٕنۍ تہٕ تَنہٕ پٮ۪ٹھ ٲس مُنافِق تہِ پکان چوٗنٛکہِ یُتھُے تِمن پاے لٔج کہِ ییٚمہِ موٗجوٗب ہسا لوگ مُسلمان گٔے جنٛگ خٲطرٕ تیار کیٛازِ اگر نہٕ یِمن سامان چھُ کینٛہہ مگر یِمن چھُ اللہ تعالیٰ ہس پٮ۪ٹھ آسان بروسہٕ مُسلمان چھُنہٕ زیادٕ سامانس پٮ۪ٹھ بروسہٕ کران کینٛہہ بٔلکہِ چھُ سُہ اللہ تعالیٰ ہس پٮ۪ٹھ بروسہٕ کران تہٕ تِم کھوٗژ کٲفِر تہٕ تِمو سوٗز اورٕ اکھ کٲفِر اکھ تٔمِس اوس ناو سُہیل تہٕ سوٗزُکھ کینٛہہ شرٲہِد 8 شرٲہِد ہٮ۪تھ تہٕ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم نِش أتھۍ منٛز تِم چھِ وُنہِ لیکھنٕے تِمو ووٚن حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہُوس لیکھنہٕ خٲطرٕ حضوٗر صلی اللہ وسلمو تِم چھِ وُنہِ لیکھنٕے تہٕ أتھۍ منٛز آو أمِس سُہیل سُنٛد نیٚچوٗ سُہ اوس مُسلمان بنیومُت تہٕ سُہ آو تہٕ سُہ ہسا پیوٚو صحب صٲبن تہٕ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلمن نِش پیوٚو سُہ پتھر تہٕ دوٚپہکھ کہِ مےٚ کۭتیاہ تکلیٖف واتنٲے مکہ شریٖفس منٛز یِمو کٲفرو تہٕ ابوٗ جہلن کٔر جلدی دوٚپہکھ کہِ جلدی کٔرِو سا تُہۍ یِمن شرطن پٮ۪ٹھ دسخت تہٕ وُنہِ ٲسۍ تِم لیکھنَے تہِ مگر سُہ اوس کران امی موٗجوٗب کہِ أسۍ وٕچھو یِم کوٗتاہ مانن پننِس قولہٕ فعلس منٛز ما چھُ یِمن تضاد تہٕ یِم کِتھ کٔنۍ روزن پننِس قولس پٮ۪ٹھ ڈٔٹِتھ تہٕ چوٗنٛکہِ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ ہمیشہٕ ٲسۍ تِم پابنٛدی کران وادن ہٕنٛز پابنٛدی ٲسۍ تِم کران تہٕ چوٗنٛکہِ یُتھُے حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلمو وۄنۍ کوٚر یِمن پٮ۪ٹھ دسخت تہٕ یِمو دوٚپ ابوٗ جہلس کہِ ژےٚ ہسا چھُے واپس گژھُن تہٕ صحب صٲبو ٲسۍ أمۍ سٕنٛدۍ یِم زخم وٕچھمٕتۍ تہٕ تِمن گوٚو واریاہ دُکھ کہِ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلمو کیٛازِ سوٗز یِم واپس تِمن گوٚو نہٕ یہِ برداشی تہٕ بیٚیہِ گوٚو تھوڑا تِمن صحب صٲبن گوٚو ناگوار ہیوٗ یہِ واپس پھیرُن تِمو دوٚپ حضوٗر صلی اللہ وسلمن کہِ یہِ گٔے کٲشِر پٲٹھۍ ہار مانٕنۍ اَسہِ ہسا گٔے ناکام کہِ أسۍ کیٛازِ پھیرو تیٚلہِ واپس تِم ٲسۍ نہٕ رضا واپس پھیرنہٕ خٲطرٕ کینٛہہ مگر حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلمن اوس اللہ تعالیٰ ہس پٮ۪ٹھ پوٗرٕ بروسہٕ تہٕ تِم ٲسۍ اللہ تعالیٰ ہس سۭتۍ رٔلِتھ تہٕ تِمو کوٚر حُکُم کہِ یہِ ہسا چھُ اَسہِ چھُ واپس پھیرُن یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد کرُن تہٕ یِم پھیٖرۍ وۄنۍ واپس تہٕ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلمو ووٚن وۄنۍ صحب صٲب گٔے واریاہ ناراض تہٕ مگر روٗدۍ أنٛدٕرۍ کِنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہن تہِ ووٚن کینٛہہ کتھٕ علی کرم اللہ تعالیٰ واجہُن تہِ ووٚنُکھ مطلب تِمن گوٚو یہِ واریاہ مُشکِل واپس پھیرُن تہٕ مگر حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلمن گٔے اورٕ یِتھُے یہِ سورے فتح نٲزِل اِنا فتحنا لکَ فتحً مُبیٖنا تۄہہِ ہسا یُس یہِ واپس پھیرُن تُہُنٛد چھُ یہِ ہسا چھِ تُہنٛدِ خٲطرٕ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ فتح واپس تُہُنٛد اَتہِ پٮ۪ٹھ صلح حُدیبیہ پٮ۪ٹھ واپس پھیرُن مدیٖنہ پاک یہِ نسا چھنہٕ ناکٲمی تُہۍ ؤنِو صحب صٲبن یہِ چھنہٕ ناکٲمی کینٛہہ بٔلکہِ ہسا چھِ تۄہہِ یہِ واریاہ بٔڑ فتح تہٕ چوٗنٛکہِ یِتھُے یِم واپس آیہِ تہٕ مدیٖنہ پاک تہٕ اَتھ دوران چھُ وۄنۍ یِم اورٕ یورٕ تِجارت پانہٕ ؤنۍ کران کیٛازِ یِمو کوٚر جنٛگ ونٛگ بنٛد یِمو دوٚپ وۄنۍ ہسا کرو أسۍ اورٕ یورٕ تِجارتی تعلُقات صحیح پتہٕ یِم کینٛہہ ٲسۍ یِوان مکہ شریٖف پٮ۪ٹھ مدیٖنہ شریٖف یا باقین مُلکن ہٕنٛدۍ ٲسۍ یِوان تِجارت کرنہٕ خٲطرٕ تِم ٲسۍ اپٲرۍ نیران تہٕ اَتہِ ٲسۍ تِم کینٛہہ نصیٖحت بوزان تِم ٲسۍ اَتہِ بیٚہوان تہٕ تِم ٲسۍ سُے اوس مُسلمان بنان تہٕ ییٚلہِ پتہٕ لاسٹس حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلمن پٮ۪ٹھ یہِ سورے نصر چھُ نٲزِل گژھان تہٕ یہِ چھُ مدیٖنہ پاکس منٛزٕے نٲزِل گژھان تہٕ تمہِ وقتہٕ چھُ آسان 10,000 ییٚلہِ حجت الوداع فتح مکہ چھُ گژھان تہٕ تمہِ وقتہٕ چھُ آسان مُسلمان آسان گٔمٕتۍ 10,000 مُسلمان چھِ آسان تمہِ وِزِ یِم زن فتح مکہ کِس موقعس پٮ۪ٹھ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلمن سۭتۍ چھِ آسان یِہے ٲس واریاہ چیٖز گٔے اتھ منٛز کہِ ہُمہِ وقتہٕ ٲسۍ صلح حُدیبیہ وِزِ ہیٚکہِ ہا ناکٲمی تہِ سپدِتھ کیٛازِ 1400 صحب صٲبٕے ٲسۍ خٲلی اور تِمن اوس نہٕ سامان تہِ کِہینۍ سۭتۍ مگر فتح موقع کِس موقعس پٮ۪ٹھ ٲسۍ 10,000 صحابی صحب صٲب بنیمٕتۍ یا مُسلمان ٲسۍ بنیمٕتۍ تہٕ تمہِ وقتہٕ اوس تہٕ واریاہ یہِ اوس یہِ اوس مُسلمانن ہٕنٛدِ خٲطرٕ بٔڑ فتح تہٕ یہِ امہِ سورے فتحُک معنے درٛاو مقصد درٛاو امی وِزِ نوٚن کہِ ییٚلہِ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلمن ییٚلہِ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ فتح میلے تہٕ بیٚیہِ آو یہِ پیشن گویی آیہِ گۄڈے حضوٗر صلی اللہ وسلم کہِ اِذا جاء نصر اللہ والفتح تۄہہِ ہسا چھو ان قریٖب
اخ بوڑ مدد میلو تۄہہِ تہٕ بیٚیہِ فتح ییٚلہِ زن لُکھ جوگ در جوگ دیٖنس منٛز دٲخل گژھن فتح مکہ کِس موقعس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ پتہٕ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم مکے معظمس منٛز ژایہِ تہٕ انشاء اللہ سُہ ونو برونٛٹھ کُن کہِ تمہِ وقتہٕ کیٛاہ حالات روٗدۍ پتہٕ فتح مکہ کِس موقعس پٮ۪ٹھ انشاء اللہ وہ آئندہ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.